प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वताधा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ Pandit Dattatreya Velankar, please welcome him with a round of applause. He is a Parama Bhakta, Saraswati Putra, and fully surrendered to Sri Ramakrishna, Mother and Swamiji. He is coming from Bangalore all the way, and he is connected with all our centers, from Belur Math to Jairam Bati to Delhi to France to Hyderabad to Pune. Wherever there are functions, he is invited, and is a regular singer in the Bangalore Ramakrishna Ashrama. And whenever we invite, within a phone call, he comes and offers his
Sangeeta Pushpam to Sri Ramakrishna Mother and Swamiji. He is a composer, he is a Vidwan in the Hindustani classical music. And what is most inspiring and information to you is that he goes every year to Ram Vedanta Society in Gretz in France, and there teaches bhajans to French people, not to NRIs. వాళ్ళలో ఉండే శ్రద్ధ మనం నేర్చుకోవాలి. ఫ్రెంచ్లోనే ఈ సంగీతం ఈ భజన్స్ అని రాసుకొని వాళ్ళు ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ బోత్ సెంటర్కి వస్తారు, నేర్చుకుంటారు, 1 వీక్ ఉంటారు. అంత మన సంస్కృతి మీద వాళ్ళకి ప్రేమ. సో he goes there every year, he goes to London, he goes to America and wherever outside concerts and Ramakrishna Math Vedanta Society concerts here also. So he has come. Today he will be there. In the evening also he will sing in the temple. Tomorrow also he will be there. Guru Purnima, which is on 29th, he will sing, offer his service to Sri Ramakrishna. Accompanying on the tabla is my student and my friend Anirudh Sharma, the young percussionist, coming from Bangalore, doing his PhD now in psychology, along with music also. I identified him, I discovered him when he was in 9th standard in DPS public school, and from there no looking back. Every week he has to come here and report to me. I take attendance wherever he is. It's a wonderful boy. And Gen Z అని పరిగెడుతున్నారు వీళ్ళు. ఇతని దగ్గర నేర్చుకోవాలి. ఏ భావంతో తబలా వాయిస్తాడో, ఏ భావంతో పాడతాడో అదే భావంతో దశోపచార షోడోపచార యజ్ఞాలు పూజలు కూడా నేర్చుకున్నాడు. Under Chinmaya Mission in Kerala, stayed in the Gurukulam, underwent all the training. He is also a wonderful singer, wonderful composer, and he has got a team also. And whenever we need help from him, he comes and participates, and also introduces us to various musicians in Hyderabad and brings them here and makes them devoted to Sri Ramakrishna. We have his Shishya to his right, Dattatreya Velankar Shishya. He has also come from Bangalore to support his Guru and be with his Guru. We have Swami Siteshanandaji accompanying on the Talam. So over to Dattatreya Velankar. Sarade Jagadambike Sarade Jagadambike Jagadadhar Jagadadhar tu Mahakali ke Sarade Jagadambike Sarade Jagadambike Sarade Jagadambike Jagadadhar tu Mahakale ke Jagadadhar tu Mahakale ke Sarade Jagadambike
भवाम्बिके जय श्रीकालिके भवाम्बिके जय श्रीकालिके शारदे जगदम्बिके शारदे जगदम्बिके जगदाधार तु महाकालिके जगदाधार तु महाकालिके शारदे जगदम्बिके शारदे जगदम्बिके शारदे जगदम्बिके देहि देहि शारदे देहि देहि शारदे ज्ञानं देहि शारदे ज्ञानं देहि शारदे ज्ञानं देहि शारदे
शारदे जय शारदे जय शारदे जय शारदे शारदे जय शारदे शारदे जय शारदे शारदे जय शारदे देहि देहि शारदे देहि देहि शारदे देहि देहि शारदे देहि देहि शारदे ज्ञानं देहि शारदे ज्ञानं देहि शारदे ज्ञानं देहि शारदे ज्ञानं देहि शारदे प्रेमरूपिणि शारदे प्रेमरूपिणि शारदे प्रेमरूपिणि शारदे प्रेमरूपिणि शारदे भक्तिं देहि शारदे भक्तिं देहि शारदे भक्तिं देहि शारदे भक्तिं देहि शारदे योगरूपिणि शारदे योगरूपिणि शारदे योगरूपिणि शारदे योगरूपिणि शारदे योगं देहि शारदे योगं देहि शारदे योगं देहि शारदे योगं देहि शारदे बुद्धिरूपिणि शारदे बुद्धिरूपिणि शारदे बुद्धिरूपिणि शारदे बुद्धिरूपिणि शारदे मोक्षं देहि शारदे मोक्षं देहि शारदे मोक्षं देहि शारदे मोक्षं देहि शारदे पूर्णचन्द्रकलास्वरूपिणि 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 पूर्णयोगिनि शारदे पूर्णयोगिनि शारदे पूर्णयोगिनि शारदे
Yesterday we celebrated Ashad Ekadashi. I will sing one Abhanga by Samartha Ramdas ji. See there, Ekanishtha. Wherever he goes, he saw Rama. Once he went to Pandharpur and he started singing, Etheka Ubha Sri Rama. Hey Rama, why you are standing here? And where is Sita Mai? Where are the where is your Dhanush Bana and Vanaradala? The Ekanishtha, it's very difficult to get, because in a week, 7 days, we visit 8 temples, and we will have oh, this guru is better, oh, that guru is better. Always we wander, and we will have so many gurus. But one guru, one Ishtadevata, that Samartha Ramdas ji's entire life, he showed that. Wherever he went, he saw Rama. That Abhanga I will sing now. Etheka Ubha Sri Ram. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Etheka Ubha Shri Rama, Shri Rama, Shri Rama, Manamohana, Meghashama, Etheka Ubha Shri Rama, Etheka Ubha Shri Rama, Etheka Ubha Shri Rama, Etheka Ubha Shri Rama, Manamohana, Meghashama, Manamohana, Meghashama, Etheka Ubha Shri Rama, Etheka Ubha. काय केली सीता माये, काय केली सीता माये, येथे राही रखुमाये, येथे राही रखुमाये, काय केली अयोध्यापुरी, काय केली काय केली अयोध्यापुरी, येथे वसविली पंढरी, येथे वसविली पंढरी, येथे का उभा श्री रामा, येथे का उभा. काय केली सरयू गंगा, काय केली सरयू गंगा, येथे
धनुष्यबाण काय केले करकटावरी 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 ठेविले येथे का उभा श्रीरामा येथे का उभा काय केली वानर दळ काय केली वानर दळ काय केली वानर दळ येथे मिळविले गोपाळ येथे मिळविले गोपाळ रावी रामदास भाव रावी रामदास भाव तैसा होय पंढरी राव तैसा होय पंढरी पंढरी राव विठ्ठला 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 रावी राम दास भाव तैसा होय पंढरी राव येथे का उभा श्रीरामा येथे का उभा श्रीरामा येथे का उभा श्रीरामा येथे का उभा श्रीरामा मनमोहना मेघ श्याम मनमोहना मेघ श्याम येथे का उभा श्रीरामा येथे का उभा येथे का उभा येथे का उभा श्रीरामा श्रीराम विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा 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 विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा
विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पंढरीनाथा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल 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 पंढरीनाथ भगवान की जय. भक्त प्रिया तू भक्त सखा भक्त सखा तू भक्त प्रिया तू भक्तवत्सला राम कृष्ण तू राम
भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, सबके स्वामी अंतरयामी, सबके स्वामी अंतरयामी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम, कृपा करो हम, कृपा करो हम दीन भिखारी। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, गिरीश घोष का पाप लिया तूने, नटी विनोदिनी को पार किया, मृत्यु समय पर दर्शन देकर भंगी रसिक को तार दिया, भंगी रसिक को तार दिया। प्रभु हमने क्या अपराध किया, हमने क्या अपराध किया, हमने क्या अपराध किया। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, काशीपुर को आश्रय करके भक्त हृदय तू जीत लिया, काशीपुर को आश्रय करके भक्त हृदय तू जीत लिया। किसी को समाधि, किसी को दर्शन, किसी को समाधि, किसी को दर्शन, किसी को स्वरूप साक्षात किया, किसी को स्वरूप साक्षात किया। हमने क्या अपराध किया, राम कृष्ण राम कृष्ण राम सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त प्रिया तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, सबके स्वामी अंतरयामी, सबके स्वामी अंतरयामी, कृपा करो हम दीन भिखारी। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू।
भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त सखा तू, भक्त प्रिया. विवेकानंदा 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 विवेकानंदा. विवेकानंदा विवेकानंदा. Sing loudly. This is the last chance to sing. Afterwards, there is no chorus bhajan. So sing loudly. So let's see how many people are awake. Sing loudly. At least 1 or 2 kilometers that bhajana vibration may go. Vivekananda, Vivekananda, विवेकानंदा विवेकानंदा Vivekananda, Vivekananda. विवेकानंदा विवेकानंदा. Sadguru Swami Vivekananda, सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा. Sadguru Swami Vivekananda, सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा. वीर सन्यासी विवेकानंदा, वीर सन्यासी विवेकानंदा. वीर सन्यासी विवेकानंदा. वीर सन्यासी विवेकानंदा. शत प्रणाम चरणारविंदा, शत प्रणाम चरणारविंदा. शत प्रणाम चरणारविंदा. शत प्रणाम चरणारविंदा. विवेकानंदा विवेकानंदा. विवेकानंदा विवेकानंदा. There is a very great strength in a group singing. For example, if anybody, 1 or 2 persons go to DC office, district collector office, nobody will ask you why you came. Even peon won't ask you why you are here. Instead of that, 50 people go. The DC will come out. Hey, some large gathering is there, we'll go. Like that. If I sing, Guru Maharaj will think, he will sing always. He will singing in Bangalore, Mysore, everywhere. Let him sing. If you all sing, then Guru Maharaj, something is happening, let us go. So sing loudly. Vivekananda, Vivekananda, विवेकानंदा विवेकानंदा. Vivekananda, Vivekananda. विवेकानंदा विवेकानंदा. Sadguru Swami Vivekananda, सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा. Sadguru Swami Vivekananda. सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा. वीर सन्यासी विवेकानंदा, वीर सन्यासी विवेकानंदा. वीर सन्यासी विवेकानंदा. वीर सन्यासी विवेकानंदा. शत प्रणाम चरणारविंदा, शत प्रणाम चरणारविंदा. शत प्रणाम चरणारविंदा. शत प्रणाम चरणारविंदा. विवेकानंदा विवेकानंदा. विवेकानंदा विवेकानंदा. विवेकानंदा विवेकानंदा. विवेकानंदा विवेकानंदा.
ವಿವೇಕಾನಂದ 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 ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ 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 ವಿವೇಕಾನಂದ ಶತ ಪ್ರಣಾಮ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶತ ಪ್ರಣಾಮ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶತ ಪ್ರಣಾಮ ಚರಣಾರವಿಂದ ಶತ ಪ್ರಣಾಮ ಚರಣಾರವಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ 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 ಸದ್ಗುರು स्वामी जी महाराज जी